jorani kok panda nanya bagi nasi tongsa kapang di joto takuk teh bukuk songlo puya no lam sogo tini ni jorani kok panda bo tini 7 tarik September 2025 salmari naite i 2025 bisibo odek islayo kabang tangi paijau ka takuk teh bukuk song jeng kabang ma kok tiprasa rokno yok samung ni bagi kabang ma cobani kok salai pai jongmani kaiso manya mia ngabno sahno naika je bor sanai je bor kabe mai masa hune agi sama khanamani I Tripura hani tiprasa roni bagi je kap sini kabe siri khogai guli kok jagai bo sani naika lama kasui bo naika hor soklai bo naika kintu manai hingga ke bui sabni srai mung naka nei bayo sagan do sama haising siwa bo je sepan thagang binar no kisa tulonga khayo engkai obai tong halogo tiprasa roni halok no tini bubagra sai khanarka जों legal एबा तामसाजिनाय दफानि बागै जबा खालायबानि राजनीति न सिमि नासि दंखेतो इंया फेबा राजनीतिया फानोसे ताबुक नंनाय दि राजनीतिया नै जबा खालाया थाके बबं अमर राजनीति नि फेलायो राजनीति बुखा खानजांनि गाजेबो आबुचिनि पार्टिया हलायो इंगा ताबुक राजनीतिया नै बारा थाखतो नि बारा तिसितलां थांनि याग्लो अबनो राजनीति नि खेगलायो अबनो तैनो बुबाग्रा प्रदोत किसु देवरमा तिनि रिएक्शन रखा 9 तारिख September Delhi ni Jantar Mantar David Morasi ringma ba Bharat ni flag setujak arotam ni thangyang nai buithang tong the chung soba dofani bagi hingke sengar just kopar thangnai khaino buagra 2 gonta sekang no kok kaisa sijak tongoro attention all media joto media rono bo kaisa kharabagira ni saka the protest in Jantar Mantar is not a Tipramotha protest but a Tiprasa protest buagra or sarana kya joto media rong khananya di u je Jantar Mantar je tabuk kaisa khadumani koglam panda eba khadumani panda khlai na thangone abo Tipramotha ni ya phia bawo kaisa Tiprasa ni chobasi there will be no political flag oro kaisa bo political party ni flag no gula no political flag or slogans slogan mane je khorangti salani aro kono political party ni dabino eba political party no dayei saja gala abugino kono political party ni jagao bo khlaija gala this is not about a party obo kono kaisa party ya obo party ni bagi boya phia bobo kaisa dofani bagi se also the Homsang protest on the 9th of September every village should be done together as Tiprasa जों खरसा तिप्रासा मनि बागै हमसां रैली हमसां तुइनाय सानजा जरा हिमलादि 9 तारिख नि ज तो कामिवनो तिप्रासा अंगै आमबो पॉलिटिकल पार्टी निया फ्लैग टिया हमसां तिलेई and not with party flag or कोनो party flag का तैदि और स्लोगान बो तिप्रामोथा long लिपा हंदी CPM long लिपा हंदी BJP long लिपा हंदी आबाय कोनो नो party बुमबो खुना नाया we have to be united as one जों जतनो थांसा ngै कायसा ngani नांगाय अकमनो साखायसा जदियो बुआग्रा तिनि बिनि फेसबुक फाइनाय साख्लायमा जागाव हंगाके 9 तारिखो आं थांनाय हिनि साखा बसाखबाय थांखानाय दिल्लीनि जन्तर मन्तर डेभिड मोरासिंनि जे नन पलिटिकल लामातै खलायजाक जबानो सापर्ट खायनायनि बागै आवबाय बाक्सानो बेलाखे खास हाजांमा कक साका जे डेभिड मोरासिं तो जत राजनीतिनि नेतारक ननो लेटार रखा फाइ मानजाक जादि नै याबा बाक्सा फाइयाका फाइया निराखे तंखा आबनो बो कुनुं जागिया ठीक न दङ जानिजा बखाव दंफानो पार्टी नि फान बाय सेबजागै फाइनि आंके कोनो प्रॉब्लम करे किन्तु जितेन्द्र चौधरी एलओपी बो खरकसा बेलाखे एडुकेटेड बो बेलाखेनो गोरों सिजा थोंरों गोरों फियाबा बर फाइ बर जेफ्रो तिप्रामथानि हनिनाय रग अमहाय आन्दोलन रग न बेरो बेलाखे साक न लासिजागो मानि साक-साकनि माने बुसुओ तामसाजाय निजिनि दफानो देरामुओ खिक्लायो बुइखे मोनयो नों कायसा तिप्रासानि से तिप्रासानि आन्दोलन न सेजाव हंगाके बुइखे मोनयो नोंनिनि नोंखौ एथिक माने तामसाजाय नोंनि जे पार्टीनि नीति अनुयायी गसिमा एफानो ता सारिता ता बेगादि डेभिड मोरासिंनो नोंताव बेङै दंखा माने न तिप्रासानो बेङै दंखा आबगै जों आबुरनि कुतुलिक फायासा जतै सिनि दफानि यकमनि मानग्लाक सिनि कमो मानथाय मानग्लाक
abgino je phaimane rokno joto phaini kobo khabuagrano je borok phaimia ba kamio homsang rally khaini kobo khabuagra Pradot Kishore Debbarma। मैं आज दिल्ली में हूँ एंड मुझे आपको कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज देना था। परसों 9 तारीख 9 सितंबर डेविड मुरा सिंह जंतर मंतर में अगरतला से खुद पैदल यात्रा करके वो दिल्ली पहुंच चुका है और 9 तारीख को जंतर मंतर में एक नॉन पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होगा और इस प्रोटेस्ट में ना कोई पार्टी पॉलिटिकल पार्टी का फ्लैग होगा, ना कोई पॉलिटिकल हमको वोट दो या पॉलिटिकल कोई भाषण होगा। हमारा डिमांड जो डेविड ने उठाया है, जो दिल से उठाया है कि हमारा जो तिपरासा का भविष्य है उसके बारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चिंता और परवाह करना पड़ेगा। हम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोलना चाहते हैं कि हम भी उनके बच्चे हैं, हम भी इस देश के नागरिक हैं और आपको जो त्रिपुरा का इंडिजिनस तिपरासा है उनके बारे चिंता करना चाहिए। जो इलीगल माइग्रेशन हो रहा है बांग्लादेश से, उसके बारे भी जैसे आपने आसाम में चिंता किया है, मणिपुर में चिंता किया है, मेघालय में चिंता किया है, पश्चिम बंगाल में चिंता किया है, वैसे ही आपको त्रिपुरा के बारे भी चिंता करना पड़ेगा। और जो तिपरासा अकॉर्ड जो साइन किया गया था, इतना दिन हो चुका है, मीटिंग्स के ऊपर मीटिंग्स हो चुके हैं, तभी भी आपने इसको अभी तक कंक्लूड नहीं किया है। तो हमको जानना है कि क्या देरी है कि आप ये अग्रीमेंट को कंक्लूड नहीं कर रहे। तो ये एक यूथ डेविड मुरा सिंह त्रिपुरा से लेकर दिल्ली खुद पैदल चल के आया है। इस समय हमको पार्टी के बारे नहीं, हमको सॉलिडारिटी दिखाना चाहिए एज अ तिपरासा। तो मैं 9 तारीख जंतर मंतर में रहूंगा, नॉट एज तिपरा मोथा। तिपरा मोथा इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज टू बी अ तिपरासा फर्स्ट। और मैं सॉलिडारिटी के साथ उस दिन ना पार्टी का फ्लैग होगा, हिंदुस्तान का फ्लैग होगा, इंडिया का, भारत का फ्लैग होगा और वहां में हम अपना आवाज सिंबॉलिकली रखेंगे। मैं एक दो बात और बोलना चाहता था, इंपॉर्टेंट बात है, इसके लिए मैं आपको बोलना चाह रहा था। रिक्वेस्ट करता हूं सबको कि 9 तारीख सितंबर में तो हम लोग रहेंगे जंतर मंतर में त्रिपुरा में। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अपील, प्लीज नोट दिस। त्रिपुरा में 9 तारीख शाम को आप अपने गांव में, अगरतला में, तेलियामुरा में, कंचनपुर में, गंडतीसा में, करमछरा में, अंबासा में, छामनु में, साब्रूम में, ख्वाई में, आश्रमबारी में, कमलपुर में, मंडाई में, विश्रामगंज में, चरीलाम में, गोलाघाटी में, जम्पुई जला में, सब जगह में, पानी सागर में, थालछरा में, अमरपुर में, कोरबुक में, सब जगह में, अपने ब्लॉक में, पार्टी नहीं, तिपरासा, तिपरासा बनके, नो फ्लैग्स, नो फ्लैग्स, सब निकलिए हर जुलाई लेकर और तिपरासा बनकर निकलिए और एक रैली कीजिए, डिमांड करने के लिए कि हमारा बारे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चिंता करना पड़ेगा। आप सीपीएम हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, मोथा हो, आईपीएफटी हो, आप कोई पार्टी भी नहीं करते हो, इस बार अपने बच्चे के बारे चिंता कीजिए, बाहर निकलिए। प्रेशर हमको पार्टी से देने से कुछ नहीं मिलने वाला है, प्रेशर हमको एज अ कम्युनिटी, एज अ तोहफा देना पड़ेगा। और जब फायदा होगा तो वो भी पार्टी को फायदा नहीं, कम्युनिटी को फायदा होगा। थोड़ा सा हट के काम कीजिए। ये राजनीति ने हमको 75-80 साल में कुछ नहीं दिया है। इस बार टॉक एज तिपरासा, डोंट बी वायलेंट,
Don't hate anyone, don't hate any religion, but just learn to love each other. 9 तारीख सितंबर में आप निकलिए। मैं यहाँ में कर रहा हूँ डेविड के सपोर्ट को। खापांगनि तावदे बुकुकसं बुबाग्रा प्रदकिसु देबनानि हाय कबाक बुं नों CPM नों कांग्रेस ता हंलायदि तिप्रासा अंगि सि जबाव फायदि 9 तारिख नि सानजा जराव जतन हमसांति कायसेन फुनुदि जों तिप्रासा थानजा नै जत कामिव जत ब्लग सानजा जराव हमसांति लेयि हमसांरेलि सानमुंताम तिप्रासा म मथांदि कुनु फानो खरां बताति सादिपो रेली निलार सिरिं सरकके रेली खायदि नों खरां कायसा दाबि सानि रेखांके अ दाबि ताम हुनजागुनाय अब मथानि अब CPM नि 125 एमेंडमेंट पुरन खायदि नि जदि खरां दिसके अब CPM नि नै होनाय ग्रेटर तिप्रालेन हगे तिप्रा मथा तिप्रालेन हगे IPF टी हगे एडिशनल मोर पावर हगे कांग्रेस हगे इनको एडिशनल 125 हगे BJP होनाय हगे आबुगिनो सानमुसुस्ता सानसिनि रेली खायसों खानसा हनै फुनुदि अबनो बुआग्रा नि कक कचार मुं फियाबा अबाहाय कक कचार माने बोसो पॉजिटिव न साइमिया तामखे बुआग्रा थानसा खायनि बागै बिनि साइटो मु फरेके खाबन ताते बुकुकसं अब फुनुमानि बिसिंति नि फान मानो बुइजे जेसे खरांति सितनि आबनि उल्टा फान थांगि तनि जोंनो थानसा हनै फुनुमानि आबनो फानबोल बोसकांगो मावान सुनायजा भारत सरकार नैफोर मानो आबगै बुआग्रानि अ कबकमु नों गोनां नों गरै दाहन्दि नों कचाक नों कबता हन्दि नों गामिनि नों टाउननि दाहन्दि जतन रेलियो फाइबे दिनै सामानि क बुबाग्रा फरेके खाबनि दादे बुकुकसं अब तो बुबाग्रा प्रदोत किशोर देबबर्मा केबो केबो हुनु बिनि राजबंशनि बर्न सिमी MP सनामका तामो सनामका नि रगो नै बो नाय दङ गाय ताबो बस द फानो मथाना बागै खरां साइ दंगा ताइ साबो सा अ द फानि इंजराय साबो ताबके द फानि अकरा रग बहायनो बासा लाइखा बसकांनि 25 तारिख सेप्टेम्बर हायनो बोले बसकांनि 25 तारिख सेप्टेम्बर हकु तैसावो 19 ता द फानि तिप्रा सारक थानसा अंलाई आथुब्लानि बागै कक कतर माखे कक जाब्लाइखा 19 ता द फानि हदा अकरा रगनि तिगुल मुंबाय हदानि कतर कतर बरक रक कक जाबसिनाय थानसा अंग सिनाय अ थानसा माने बिसिंतै चिनि जे मानथाय बयले उंगो साल कथां कथां आगरतलानि खाख्लाबो अबचिनि हा हन्दं फायका अबचिनि आगरतला हन्दखा नोंताम सानाय अ सानानो तैने मावान सबसिनाय हिनो काउन्सिल अफ तिप्रासा हदा हनै हदा अकरा रक ताबुग्रे कक जाब्लायनि बागै रिंखा बसकांनि 25 तारिख सेप्टेम्बर 2025 अ सालनो हदा अकरा रक कक जाबसिनाय थिनांता मुंनाय सिनि आ थिनांता मुंनाय सिनि अबनो कक जाब्लायनि जागावो हदा अकरानि बरक सिमिने तंनाय कुनो राजनीतिनि नेता ततंकरै साइमेया किन्तु कक जाब्लायखा गाय आबुने 25 तारिख अक्टोबर सि 25 तारिख सेप्टेम्बर यादो 25 तारिख अक्टोबर अ सामुंबुतां खालायनायनि बागै हकु तैसावो तिनि बकक जाब्लायखा ताम ताम उंनाय बियांनि बरक बोसो फायनाय बोसो ग्रां खांलायनाय ताम ताम कक जाब्लायनाय लुकु थानजां माबाय ताम ताम जों मानिमान अब बेबो जाबजा खारि सायखनागा तिनि काउन्सिल अफ तिप्रासा हदानि ताक्रा रक कन्भेनार रक खनायदि काउन्सिल अफ तिप्रासा हदानि खरकसा आदं मनोज देबबर्मा समिक अक्टोबर जोंसिनि काउन्सिल अफ तिप्रासा हदानि एनुअल कन्फरेन्स खायना थाङै दङ गांगै आ कन्फरेन्स न सक्सेस खायनानि बागै जों दिनै मिटिं मुखायलेका आं बसकांनि सिनि একটা कमिउनिटी हल गाबोन परे ताबुक सिङाव फायमानि गांगै स्पट भिजिट खायै स्टल बोसोंनाय सेट बोसो कतरंनाय सतैनानि चानानि व्यवस्था बाहायके खायनाय आबनो तै जों दिनै अरो स्पट वेरिफिकेशन खायकै ग्राउंड को नायखा फिजिबिलिटी नायखा गांगै दिनै अकरा रबो तंमानि बरकखै थांबायका बाक्सा अब सालनै 25 तारिख 26 रमि चलिनाय गांगै हमको तुइसानि थिंखलाव आंनाय 25 तारिख 26 अक्टोबर गांगै सिनि जतो दफानि सिनि दफा रक तंनाय एबं सिनि टारगेट अंखा प्राय
5000 মানে গ্যাদারিং ni sini একটা টার্গেট tongo abo haino গ্যাদারিং ya sini সিলেক্টেড sini দফানি বড় রক কামি চৌধুরী রক হাঙ্কর চৌধুরী রক ময়াল চৌধুরী রক পুমাং বরক ফাইনাই abo হাইখাই sini পুমাং রোয়াজা থেকে শুরু খাই যত দফানি আলাদা আলাদা যে পদবি দং aboni বরক যত নর ফাইনাই ngangkai sing belakhena khatungjak tai o jaga tini phai belakheba ka srangka o jaga o je samung tangnai rok haikai o jaga ni কর্মকর্তা যারা নিমানো বরক belakhena active এবং sing tini kaisa plan khaika je bahai bahai ke asik borok kobong mano charanani thunani soteinani khinani ba medical support rani bahai bahai ke sing khaiman abo sing tini ngoka helaika tai belakhena khatong thogo je sini tini oro খরংনৈ এমডিসি বীরেন্দ্র দেব বর্মা তাই হংস কুমার ত্রিপুরা বরক ফাই মানজা ফাইকা এবং বরক সাকা जों এমডিসি হিসেবে ফাইয়া जों ফাইকা जों দফানি খরকসা ত্রিপুরা সাংনি ফাইকা এবং নংনি বিসিংতৈ চিনি থামচানি মারি গাহামকে নুকজাকু থামচা जों उंनि मानखौ हनि बरक ककसारखा ओंगाय अर कक साथाय कालायो सिनिया प्रग्राम আগরতলাংনা তংমানি ফাইফানো চিনি হাবুবাগরা সাকা sini borok jibabe tabuk mane jaga sekjagui tongo je amtayo sini borok jaga sekjagui tongo ajagarni borok no जों aware khaina dorkar aboni bagui abo haikeno rok jekhane affected area ajagano rok khaidi hinai ebong aboni bagui no जों tini o jaga hokotoisa hai jaga no जों select khainaka ebong agami dino bahaike sini tripura sarok no जों mothangi man abono toibo जों kok chaplainai ebong ajorao no rok bo sini logi tonganandi जों khakhayo ebong जों tamo sini movement tongnai जों नरक न sini conference ni pore जों माने स्राय के साइरनाय साथे कैसे संगन जे पदा दफानि बरो गाजे तिब्रा हासेनि खातारनि बरो फाइनाल ना तिब्रानि सिनि ताबुक साक जरासनि जे माने कक साबजा खाबो अंखा सिनि दुइटा इशु तै जों खायलायनाय कायसांका इलिगेल माइग्रेन्ट ने तै कायसांका सिनि कास्टमारि ल माने गोदोंमा जरा रमैसे पेन्डिं दंगो आउ बाहायके मानिमान ताइसे माने लैंड राइट्स नि बिसिंतै सिनि त्रिपुरासानि माने हानि अधिकार बाहायके जों मानिमान आबुनि तै जों ककचाबलायनाय गाबुनि बागै जारा एक्सपार्ट दङ लैंड रिफर्म नि बा सिनि लैंड राइट न तै सायमाननाय आबहाय बरक फातारनि बङि मानो इंगाताय कास्टमारि ल न तै सिजाक नुकजाक आबो फातारनि ngि मानो ककचाबजागै दङ इभेन आबो तामो ताकफानो बुमुं सायमान सुगियाको इंगाय इलिगेल माइग्रेंट आबो सारा भारतबर्षनि से ताबो इशु आबो त्रिपुरा गवर्नमेंट सिमिया भारतनि गवर्नमेंट से नाय दङ जे फातारनि फाइने रक अहानि टिफिलि थांतु इंगाय जोंबो आबोनि लगिरे नानि बागैनो जों ककचाबजाक এবং त्रिपुरा हास्टेनि सरकारबो इलिगेल माइग्रेंट न तै हदा अब्रा अन बिसिङो निनि त्रिपुरा त्रिपुरी ना त्रिपुरी जमातिया हालाम अमा केनो गोबांमा दालनि 19टा दफानि लुकरनो असाला कबंगनि कब बरक सालायया फरिके खाबन दादे बुसं अबा के चाप जागै थांमनि आबो कायसा प्लस पॉइंट न फियाबा बाक्सा चाजागो बाक्सा चाजाया बाक्सा केबेंगो बाक्सा हामजाया आबोनो चि ललक पापा थानसायनि को बुबा ग्राउस कांगो फेसबुक सैका जों मिजोराम ब्लगो हंका बुइनो थानसानुगो फियाबा जों केबल हेंमाया दारहरि सिमानि फियाबा ताइके बाबा हकरो सायांगि दगो गाबन दादे बुखुचं जों थानसांके ता माया तं अकगनो तिनि कायसा एग्जांपल फुंना बागि ककमा कायसा सपायका नक साइमान खना तेलेमुरा आमचाइनि तेलेमुरा महारानी कन्स्टिट्युएन्सिनि दुइ थामपुयो खुमबारति जमातिया मुङै चेरे खरकसा क्लास 6 परितंनाय आसुमसा बिनि सागो कायसा बेमार मानि मतक मानि बेमार हाय बसाक फुलि थांमानि आबो बरकनो सलिया मोखां बुमा संसुदसो आसालिया फियाबा आरनि नो टीचार खरकसा बिनि स्कुलनि टीचार खरकसा बनो चाइतो गई साक्थार मानि बाय बो पुइला तेलेमुरा हस्पिटाल तो बुखा आबनि यागलो लुकरक नियारो थांथाङै रां सानै खाङै जिबियो तुमलो तिनि 18 दिन लखे हामै तिनि सुति थांका अब कायसा बेलाय काहाम कक्तमा अ कक्तमा न तिनि सानानि बागै कायसा एग्जांपल मा फुरुखिनाय अब हंकांकाय ताइ के बया बुखुक रबिता देबरमा बो आ तै थामपु स्कुल न फोरोंगो
Gay bo Humbarti Jamatiani Omai Halok Nubui Basak Bakawo Tongish Mandiata bo no ang sekati nung bakorca teacher punya education seru nung tamu punya tini obat kes hak kami ada bagi baca naka bos hawo seng sekolah pernah ro student dong no hak ni bos hak ke no bora kos sama kacang bo kos sama no abu kinyo ni jini buma bos harap no hamtung hamiatung bahaya ham no ni nyai tung mahai ang bo korca teacher engai punya bono bahaya hamriman ni kumbarti no tu bute pai thaktora GB bo tu boy Dr. Sanjeev Devarmani Naikol Mumbai dora doktor tim borna hamreka borna hamrana bagai oro bir bo hasong su yarno carai to nani bithi paine ni akonani baike chuba su khlai jai oro Christian log kaisa mo thangka engineer borbo thangka amon pore em Komal Koloi bo chuba su rekha tai mantri Vikas Devarmani bo chuba su rimani bai tai ko NIT ni student dok di bo chuba su romani bai hamai basaka krai di makti bai kengti bai ketang engan nei khakamani ya pia batini an ba thuno ketang malangkha nei mokolo mukti kok jang laikha kok ti pra bai sungjai bai ke pasal ni bukharo pasal ke tabuk le bahai abro kuno ya bici da masa suka ke nono hamia oro phaipro ke nang bom haitong mani tabuk siap tabai kha bekhala sarang tong khanang tabo da ko baikya sagra di cerebasani obasta tabuk bahai bon men ba ba we rasu jate ang kha tang kha aku bukuro ang ko ba mo kha Doctor oleh tamsa obo hamsui thang kada ni hingga doctor obo khatu ba ba tai yang gelakan chawo hakil saya teman mas sekali mana jak nai ba ba tai oh cara imuk dam masuk kamu kelas puri dong kelas basa jepro hamia ngi tong pro bom haima tong nin bakha ko bakha ba ketang nu kata bana oh ang kono hai apa sih ang sam kan to ba maya terus ang kono sawan tahu khalang ma kifil man ma haima tong kha je boro rogo nila mungko khumbati lang mano kifili rekha ju banai rok doctor rok borno tam sanai nang sampai di sanu kata mana aku aku banyak nong para biang nong kamu Pitam ni bung ke ni bung ha bu bang ni sam jadi kami terus kalau telah memang langsung saya terus dokter Sanjeev Kumar mari saya terus saya pilih staf saya terus belai treatment kahwa ni bagai sama mai kira ya hamai bagai belai itu staf terus makanya belai kahwa ini di kerja jadi kok ni और जगह दी वो मैं क्या होगा पेडियाट्रिक तो नेफ्रोटिक ni rugi rokuga ambil mana angman suka tapi ni apa namanya pintar neफ्रोटिक salbuso kuma tom khanor auze jibisa khamnago protein ni bai protein acha te nile tam kalaibo ini kaitan teacher nen teacher ang Robita Devrima yang pun para Devrima teacher kai to do edisi dia kami ayat akan yo bole rembo supori to tamo rembo kelas 5 ya robo ini boyo ang pai ya hamai mari yo ini dia di sini ang
ni bisa dong no orang ni semua tu asal tu yang mana asal tu ni mana tu besar semua banyak kata kata sini si bisa ni orang macam orang macam orang yang berasal bela sampai mari ko orang semua ya Kapal itu buku cong obong ke Tanzania fan nung ang jeng nung tangkang ke kaisa hamil lo hamil basari manu obai kayo sini hodani bemar no bohanya hamna hingga ke jeng joto no palbaksa Tanzania lainnya sini hodani bemar tamo jeng tagbo sekal botai ni bethalai bolai dipilai jongai ko jeng tagbo bo kaham bo hamia ni naselai jongai ko kau bar pak kami orang kita bari kaham ke hamil jong ke te khorsa mokol ke nanang amno hoglai jongai ko kau rabar bagan kai hamil jong kam no tanglai ri ko om ke jeng tola sekal lai jong jeng ham salanya hangkele neng bo ham tong hang ke amo bo hai ham nang nai amo masai tok nai oros mat thanai gara nai ingke bo bahi ke khai ni bono ham jali se ke thau se mas ngai gara nai ingke sing borok ni bising am hai ja hamia no yakar lai mani bising tui o राजनीति खालायबो बखेने ताङै हामिसै टंखा जोंले कुनो मालिया नै बनो हामिया सानानि केव जेंखाखा बनो लगिरलाय मारो नों राजनीति जेसपन खाजि बिंयांति तामो तुबिमान आबस मासाय टकलाय बनो प्रेसार से मारनाय नियाके नों बसकांगो जों बुद्रिया सोंनै नों जुरियांके ओमाइसि कक मा सानाय तके लोको हामग्रा सामखाय टंखे तिनि नों माय बा उलो मानाय आबो वान सुबि खालगि मा टंगाय आबो हाइकेसे थानचांनाय मानाय नों ताबो Kebo hono Greta Tipralen, kebo hono Tipralen, kebo hono 125th Amendment, kebo hono Additional Empowerment. Jadi pada manthunglah, neng ang bekak kahamungi tansang yang ke, man ma buksan ongai. Abun baginya sini bisingo kaisa neutral, mana mini hamnani je lama ang nukang ke ang bolam hamna bagai, ubin lama no mas sengi garanai. Sengke nugia sengi salino nasional ni jangi payo. Bawa hai hanya. Bini kok kami sesalah gerau. Abo semua kibinai, abo kelebih itu macam tui bisingo, kuah bisingo. Kapan itu aku buku cong, bunyi nak hatang tomo kia, talau tang tomo kia. Sehingga, niji kami lagi, kami ni tahun samanya masuk se, niji sekolah lagi tong lagi tu, tergo kangrai jauh itu zakai. Masa banting ni orang nak kata masa kebinyak lagi tong hongke, bahagia aku lagi. Kamu nombor semua, wan lagi. Hari ini kapan tadi buku cong, dok hari coba wo, hodok orang kok saka, buah gerani kok saka, coba mana example bonukha, tabu kungkang ke Delhi wo, coba kelai tongo, David Morasing, posisi kilometer, tangi sogi ke Delhi wo, 5 tarik Julai wo, orang lam romani, kebo sawo gari kakana, kebo sawo rang hotel lo matongi kana, kebo sawo rang sabaliana, kebo sawo budma bahasa Sinai. Jadi panung itu tung dua hari bagi coba kelai ke borok rok logiru, cini borok tong kosong borok, neta rok logiri mani apa alada kok, borok majas nana bagi pana tanggu huntung, dua pana hamzai pan tanggu huntung, borok tanggu gak ke borok tu nung kaham mah nebeli, hingga bini bagi lukurok, baksa motai rok, sagi kulum bayo, baksa barang rok hori cubau, baksa bini bagi lama dek jora lam naik regi layu, oborok ka dua pana hamzai mani kok. Odo pana hamzak mani bisintinya David Morasing ni je sambutan ni bisinting kita bo kebo mokolo gadal jago thik no awo bo ang nugma bazar roma sawo ke tobe bo thangna purwo o tini hakajar hekaba Udaipur ni ama Tripura Sundari ni arni bo hana haka nini Chibri matai arni bo hana haka ninke Kosba ni bo hana haka oro Gedumia Masjid ni nahaka oro Charles Mariam Nagar ni bo nahaka o ha jetlang thangmani o hano tini Delhi o thangi mia soika tini hingkakai Delhi ni joto ni sai mungganang prasiddho mondir ni hinjago Lakshminarayan mondir aro bo kisa ha misilri rikha aboni yagulo
लक्ष्मी नारायण मंदिर खुलुमै ओ त्रिपुरानि हानो मिसलै जों भारत हानिनो बसा जोंनाव बरनो नायथिनो नायसिदि दिल्ली हामथैनि हामसिदि नै सामा बाय बाक्सानो खुलुमा बाय बाक्सानो बरक तिनि दिल्लीनि ताकेसा कैथेड्रल 400 बाहिनो त्रिपुरानि कथार हानो तै ख्लाङै बायथा खुलुमु सुरै रायखा फरिके खरै डेभिड मोरासिं केसा मांप्लि फुनुगानो लुकुरकनि नायया मुजुं हनै आनो गोबां फुन खायमा बाहिनो अकक फुमनर या फारमु Belai ke important place Bharatha Kotorni Lakshmi Narayan Mandir, Birla Mandir buhini sini jago. Or mon sini sara Tripura ni jaha kathar, aha kathar, joto mandir roni joto sini live masjid sini ha kathar bos or bo misili reka tei borne pronami bos nharka je sara Tripura Bharat ni ekta part tei Bharat ni habani misili reka tei jara girjani theke gai khapangni takte bukhukchong Tripura hawo rajnitini आंदोलन बिसिङो तिनी तुमुनो कक सानानि थांखांके लेम्बु छरावो मोहनपुर महकुमा कमिटि सीपीआईएम नि साथार मुंबाय तिनी कायसा समावेश पान्दा संजाजाखा पान्दाव कगनार थिनिवो एलपी जितेन्द्र चौधरी मानजाखा सीपीएम नि हासे तांफां मानजाखा राधाचरण देबर्मा जेएमपी जीएस तै मानजाखा गिनि सीपीएम नि नेता रणबीर देबर्मा सौरभ ब तिनी कगनार थांतानिवो अरो बीजेपी जे सरकार 2018 फाइफोर सिमी कग्रमानि गो 7 पे कमिशन खायनि मानि खाया सिग्लारनो 50,000 बेतन चाकरि ना मानि रिया रेगा 12 नि सामुं बररक मानलिया बरक सिक्ला बेकार बानसुका ओ कग्रनो सानानि थांगै जे ताबुक सीपीएम रकनि बखाक्ति लुकुरनो कपिरि तंखा इ सरकार तै तंनाय बीजेपी त्रिपुरा मथा आईपीएफ केव फनो लुकुनि काहामनाया लुकुनि काहामनायखे चाकरि रेखामो बरक गैया बरनो थकायनो मान कामखाय तंगनि कक्सिल जाका एलपी जितेन्द्र चौधरी যারা ভারতীয় জনতা পার্টিকে ভোট দিতে বাধ্য হন তাদের মিছিলে হাঁটতে বাধ্য হন মথার প্রলোভনে পা দিয়ে তাদের সাথে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য হন সকলেই এখানে আক্রান্ত তাদের অধিকার খর্বিত আপনারা সেই অংশের মানুষ আজকে এখানে সমস্ত ষড়যন্ত্র হুমকি রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে এখানে সমবেত হয়েছেন আপনাদের সকলকে আমি রক্তিম সংগ্রামী অভিনন্দন জানাচ্ছি কোরনেট জানাচ্ছি অভিনন্দন জানাচ্ছি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমার আগে তিনজন বক্তা তারা এখানে গত 7.5 বছর সারা ত্রিপুরা রাজ্যের সাথে কি চলছে এই মোহনপুর মহকুমাতে এগুলি সবটা বলতে গেলে পরে একদিন দুদিন বললেও শেষ হবে না তারপরেও যে সমস্ত সমস্যা যে ধরনের আক্রমণগুলো এখানে সংগঠিত হচ্ছে তার কিছুটা তুলে ধরেছেন এরকম একটা পরিস্থিতিতে যে ইস্যুর উপর দাঁড়িয়ে
যে বক্তব্যের উপর দাঁড়িয়ে আজকে এই জনসভাটা হওয়া উচিত ছিল, আপনারা কিন্তু তা করেননি। আপনারা এখানে শাসক দল তাদের মদতপুষ্ট কিছু যুবককে তাদের মাথা নষ্ট করে, তাদের বিপদগামী করে, তাদের জীবন যৌবন ভবিষ্যৎ Engkai kapal tahu bukan tini heta mara wo tui hacing kami orang kena Tripura Engineers Tripura Engineer Society Tripura ni berkhati wahnya tini je lukucuwa su sangbatang khalajagi tongkha ge lukucuwa su sangbatang ni kok mabo tinia pawo kaisok pekan orang influence cimar sinai tahu jalan kok pandani pakai bukan khabar abno karibo hanyo taklai yogmani salo lalkella o basawi montri bokhono namudi dipablini bisingono boskalni asaisoni bagi GST সংস্কার khlajen saklaimani tai tobo rang thong kaham khlajen bagi montri bokhono je nahar munogno mukhan khlajen bagi 3 September GST council tongkosung kurogni bagi kaisa gosimung romani সংস্কার খাইজাক ni je percentage o mas ni 22 tarik ni simino cholungnai ar ni bisingo sagnai thinio nangmani mani khonei tai aboni bagi khorjajak kwangma mani khonei ro tai council ni joto sagnai janai mani khonei operation khaijaknai buani malmata sagnai mani abahai rogo samuo thepajaknai kwangma mani ni uporo 18% ni tongmani abno kisaroi 5% ro khlaijaka rang asuk nang glaka tabu abor dam khaijakba sinai alaija khainai bandage diagnostic kit glucometer tai komuni nangmani sak naijak mungo manthogna ni sakao bahanyo 12% ni simi kisaroi 5% khlaijaka 33 ta langma mothangnai bithi rokni sakao bo GST 12% ni kisaroi bokja mane tai GST nangni amai khlaijaka cancer tai sia nugya nukthya amai bemaro tai jora kolong maro moi sak naijaki ma tongnai abai tinta nangmani bithi rokno bahanyo 5% komedi jaka abai keno hapangni bokhaktei GST no reforms khlaijaka oro IFWJA ni bosong council ni अधिवेशन जोगना बागे त्रिपुरा वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन नि काइसा बदल तिनी रेल बाइखे राजस्थान नि जोधपुर रो थांलाइका काई त्रिपुरा सरकारी समन्वय कमिटी नि 15 राज्य सम्मेलन आगरतला नि दिग्विजय भवन संचालकखा तिनी काइसा पान्दारि बिसिति साब्रुम बखाक्से सातजात हदा हामक्राय पैक्स लिमिटेड नि 205 जन आदङ 1 कोटी 2.5 लाख टाका रां हुकबानि बागै लाकाय रनेन बागै गसिमुंलाय रेखा टेबो ककथुम तंगो साब्रुमो बिंदास बॉयज बे लजिजा पूर्णेन्दु विकास सिग नॉकआउट फुटबल टूर्नामेंट चैंपियन का जुलाइबारि यंग ब्रिगेड आमनो कारिबो हायमनि जुदा जुदा थायो ताल मनक जागमानि एबा चंद्रग्रहण त्रिपुरानि बहायनो नुक रागिमानो त्रिपुराव तिनि हरनि 8:58 एक 8:58 निसिमी ग्रहण ताल ग्रहण उन्नाय ताबो कइताम तंग 8:31 8:58 ताई 20 मिनिट नि परेखेनो ताल उनको ग्रहण माने ताल मनक जागनाय उनकाय आपनो कारिबो हायनो ताइबो आनिया फाव तंगो अबो 11:42 मिनिट जरा ग्रहण चलि तंगनाय उनके खना हरनि 2:25 मिनिट जरा माने तिनी हरनि 12 लाई 2:25 जरा तंगनाय इनके भारत नो कारिबो एशिया नि जुदा जुदा हावा ऑस्ट्रेलिया पूर्व आफ्रिका यूरोप नि किसासक जागाराबो ओ ताल चंद्रग्रहण मने अबो लुकजाक बायानो खाबले तादे बुखुकचों अबाय केनो तेबो ककथुम नरनो किसि किसके याफरा मुजुंगमानि कारण अबो हाय चिकन कक नरनो साकांके नरकनि बागै सुबिदांगो चामुं मन्त्रि सनो चौधुरी थैरेमानि हाय सामुंनो कतर सामुं आमनो सकांख्लांनानि कबो खातिनि आगरतलानि त्रिपुरा राज्य मूल्य दुकान परिचालक समितिनि एएमसी कमिटिनि बसरनि सम्मेलन
o panda o kok saka mia horo ati ama bai Agartala ni je saidra ti mati tormani bagai Chandrapur bolda khalo khobi Agartala ni kiasa kamtai ti lomi thangka resom bagani bridge ni simi Chandrapur ISBT jora laharo tui doi randia abo haisu abo haira kok tuma samani bising tinyo tidin joran kok pandana kholop siwana kana taisa kubni kok tuma rogno tu boi phaipiran ni kok kasari tidin joran kok pandana no kholop ka jotono no hambai